Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my students. In this opportunity, we are going to learn about discussion genre. What is discussion genre? Genre discussion. Text type discussion. The text yang modelnya discussion. And then we are going to see the learning objectives. Tujuan pembelajaran dari mempelajari text discussion. Please read by yourself. Okay, we will see the purpose or the social function. Tujuan dari teks. Kalau tadi tujuan pembelajaran, sekarang tujuan dari teks tadi. Kalau ada text discussion, apa toh tujuannya itu? Okay, to present information and opinion about more than one side of an issue. Menyajikan informasi dan opini tentang suatu isu lebih dari satu sudut pandang. And then the second one is to present controversy on an issue. Menyajikan kontroversi dari suatu isu, suatu masalah, suatu topik gitu ya. Nah, apa maksud kontroversi? Nah, kontroversi apa? Pro dan kontra. Pro dan kontra itu apa saja? Pro dan kontra can be pros and cons, can be bisa positive and negative side, can be bisa advantage and disadvantage, keuntungan dan kerugian, can be the strength and the weakness, kelebihan dan kekurangannya, can be pro and con, can be bisa for and against, setuju atau tidak setuju, can be agree and disagree, bisa sama ya, setuju dan tidak setuju. Jadi text discussion ini membahas isinya kontroversi. Satu teks isinya ada pro dan kontranya mesti. Ada ini mesti salah satu. Oke. Nah, gambar apa ini? Do you agree? Oh, enggak ya. Agree or not? Maybe agree, maybe or not. Nah, mesti ada yang setuju, yang enggak, mesti gitu. Pasti ada setuju sama enggak, berarti kontroversi kan? Nah, ini juga sama. Do you agree? Don't agree? Setuju sama enggak setuju. Nah, berarti itu apa? Kontroversi. Nah, sekarang generic structure-nya, susunan teksnya. Kalau mengarang discussion, apa susunannya? Ada beberapa paragraf. Susunannya yang pertama, issue atau opening statement. Paragraf selanjutnya, argumen. Bisa pro atau bisa kontra. Bisa harus pro sama kontra dibolak-balik bisa. And elaboration apa? Pengembangan paragrafnya. Argumennya pro dan kontra bisa dibolak-balik, ditambahi pengembangan paragraf. Dan yang terakhir adalah apa ini? Concluding, apa namanya? Kesimpulan. Kesimpulannya bisa mengikuti yang pro, bisa mengikuti yang kontra atau netral. Nah, ini. And then language feature. Ciri kebahasanya. Kalau mau mengarang discussion genre, harus apa tuh yang dibahas itu, isinya apa tuh isinya. Nih, the use of general nouns, menggunakan kata-kata yang umum, misalnya apa, cloning, abortion, and so on. The use of relating verbs, menggunakan relating verbs, contohnya is, dan lain-lain. The use of simple present tense, menggunakan simple present tense. Apa contohnya? The use of taking verbs. Apa contohnya? The use of menggunakan adjective connectives.
tambahan ya, tambahan untuk alasan ya. And now we will learn about language feature atau ciri kebahasaan. Language feature of discussion genre. Ciri kebahasaan dari text discussion. Apa cirinya? The use of general nouns. Menggunakan kata benda general umum. Contohnya cloning, abortion, dan lain-lain. Dan the use of relating verbs. Menggunakan relating verbs. Contohnya, nih, the use of simple present tense. Menggunakan ini simple present tense. Contohnya, the use of thinking verbs, menggunakan thinking verbs. Contohnya, think, I feel, I hope. Then the use of additive connectives, menggunakan kata sambung tambahan. Ya. In addition, lagi pula, furthermore, lagi pula, ini seperti itu untuk menambah alasan kan. And then the use of contrastive conjunction, contrastive connectives, menggunakan kata sambung untuk mengontraskan. Although, nevertheless, demikian. Dan the use of modalities, menggunakan model. Contoh model, must, should. You should. Nah, here the simple sentence. You can read by yourself and study, and if you have some questions, you may contact me on WhatsApp. Okay, here is the example of the passage. Ini contoh bacaan discussion. Contoh discussion genre. The title is advertisement. There are 4 paragraphs. Ada 4 paragraf. Paragraph 1, what is called? Apa namanya? Issue. Nah, ini issue. Apa bunyi isunya? There are many reasons. Ada banyak alasan for both sides of the question. Dari dua pertanyaan ya. Should we have printed advertisement? Haruskah kita adakan iklan-iklan yang berwarna-warni itu? Many people have strong views and feel that ads are nothing more than useless junk mail. Banyak orang mempunyai pendapat yang kuat bahwa ads, iklan itu, ads itu iklan, di sini disingkat. Iklan itu sesuatu yang nggak perlulah ya, dan nggak ada gunanya. Jamil itu anak gunanya itu ya. While other people, sementara orang lain feel, merasa bahwa important source of information, sumber informasi yang penting. Ya. Ini kontroversi kan. And then the second paragraph, apa ini? Paragraf kontra apa yang setuju. There are some reasons why we should have advertisement in newspapers and magazine. Jadi setuju di warna-warni enggak? Oh, setuju ada iklan kan gitu ya. Dibaca sendiri. Dan ini on the other hand, sebaliknya itu kan untuk mengontraskan. Some people argue, beberapa orang berargumen that ads, iklan should not be put, tidak usah ditaruh in the newspaper, rasa di majalah atau di koran. For this various reason, atas beberapa alasan. Firstly, alasannya apa? Ad itu cost shopkeepers, jadi memakan uang banyak, ya, dan lain-lain, coba sendiri. Nah, ini come to the conclusion, kesimpulannya. After looking at both sides of issue, setelah melihat tadi dua sisi tadi, I think we should not have advertisement. Nah, ini si penulis berpendapat. Ini kan penulis berpendapat kita seharusnya nggak ada iklan aja. Berarti penulis memihak yang mana? Yang tidak setuju kan pernah sama iklan kan? Seperti itu.
Yang saya garis bawahi ini, nah ini one reason, on the other hand, kan begitu. Okay, now we come to the questions. Ini ada pertanyaan dari bacaan yang panjang tadi. There are many reasons, saya ringkas. There are many reasons for both sides of the questions. Should we have printed advertisement? Many people have strong views and feel that ads are nothing more than useless junk mail, while other people feel it is important source of information. Ini bacaannya saya potong. And then there is a question. Why does the writer present two sides of opinions of advertisement? Mengapa si penulis menyajikan dua sisi opini dari iklan tadi? Please try to answer the question. You can discuss with your friends. Here, ini. Ads, advertisement ya. Ads use up a lot of space and a lot of effort has to be made that ads eye-catching. Eye-catching ya. The underlined word is closest in meaning to yang di garis bawah ini, the underlined word, yang di garis bawah ini, kata yang di garis bawah ini mempunyai arti yang berdekatan atau sinonim dengan apa? Please try to answer the questions. Here is. There are some reasons, ada banyak alasan mengapa kita ada iklan di majalah. One reason, itulah ya, ads give information, dan lain-lain. Nah, ini. What is the advantages of having advertisement in newspaper? What is the advantages of having advertisement in newspaper? Apa keuntungan dari adanya iklan di koran? Please try to answer the question from this passage. You can find the answer from this passage. Bisa cari jawaban di sini kan? Lanjut. On the other hand, sebaliknya, some people argue ads should not be put in the newspaper. Tidak boleh ada iklan. Question: what is the disadvantages of ads in magazines? What is the disadvantages of ads in a magazine? Apa kerugiannya adanya iklan di majalah? Apa kerugian adanya iklan di majalah? Bisa dianalisa sendiri. Then there are many questions here. Here. Ini text birth control KB gitu ya. Ini teksnya, ini apa namanya? Questionnya. Ini questionnya juga. Question dari KB tadi. Question juga di answer sama temannya. Nah, ini sama ini. There are many exercises for you. This one. Don't forget to answer. Don't forget to discuss with your friends. And then you can contact the answer with me. Nah, communicative purpose ini. Nah, communicative purpose. Okay. Ini ada models. You can study by yourself, and if you have difficulties, you can ask me, or maybe you can ask your friends. And then here. Nah, ini ada Bill, Mas, ya. And so on. Okay, well, we want and I want you. Nah, ini lagi.
Ini ada baca lagi, natural by regular control ya, sendiri nanti ya, belajar. Okay, a lot of. Okay, well, there are a lot of exercise for you, and you can do by yourself or discussion with your friends. And I think that's all. See you next time. Thank you for your attention.